हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आम यूट्यूब चैनल आर्भास लाइव को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो आज हूँ पवित्र कुमार पूर्णिमा और गजलक्ष्मी पूजा। तेणु आपण मानक समस्त को मो तरफ आम यूट्यूब चैनल आर्भास लाइव तरफ हार्दिक शुभकामना और शुभेच्छा। आज आम पूजा कर माँ वृंदावती की मासरा जाक पूजा हुए जह्नी ओषा आम घर ही ओषा हुए मासरा जाक। तो लास्ट आज कुमार पूर्णिमा आम करूँ ओषा सारू मन दुख लगुच एत दिन पूजा करूँ। आज हूँ लास्ट दिन, यहाँ लास्ट कुमार पूर्णिमा। बाहागर पर थे ही कुमार पूर्णिमा करती। बर तो मिल जाए आगे करेंगे, तो आमको मिलना था, आमको मिलनी से आम कर कुमार पूर्णिमा। तो भाज देखा हैप्पी कुमार पूर्णिमा। आज लास्ट बाहागर पर फास्ट आमती पूरा लास्ट मन दुख लगुच ना नाई टिके मन दुख लगुच। मासरा जाक पूरा से पूरा बारिकी अच्छा मुझे बारू नी सी ये बारुँच आम घर भी होची। तो से घर को एथर जापार ना कारण भाद्रव मसरे जाइए, एथर आश्विन मसरे जाना। मन टे दुख लगुच कारण सब सांगसाथी सब कर पूजा करती। तो मुझे कहली आम घर हो तो टेंशन कपे आम मस्ती मजाक बढ़िया करूँ। आज कुमार पूर्णिमा दी थर आमर पूजा हुए मॉर्निंग रे आउ इवनिंग रे। मॉर्निंग रे 4टा बेले मॉर्निंग 4टारू ही आमर आंजुली टेका हुए। राति जमी आम पूजा हुए नॉर्मली सेमती हुए। तो सकाळू आम 4टारू एमती बसीचु रेडी होगी बसीचु किंतु एमती वर्षा काचुची जे तो आम कौन कर किसी बुझीपारनु एमती बसीचु केतले वर्षा छाड़ आम पूजा करूँ। आज ही कुमार पूर्णिमा वर्षा आवाक था तो किसी करहबनी कौन करूँ वेट करूँ वर्षा छाड़े आम पूजा करूँ। तो से टाइम एमती आम बसिकी खटी करूँ गोटे। तो मो भौणी भी आसी मझिया भौणी आसी से सब वर्ष दशहरा को आसे गिफ्ट भी धरिकी आसे कारण से जो आसे मुझे तू आसु गिफ्ट ही धरिकी आसो आम मान ना आसबुनि। आज फास्ट टाइम देखा आम यूट्यूब चैनल ये दांत देखानी टे भलसे कह हैप्पी कुमार पूर्णिमा। मो भौणी उठिकी पलैला से बहुत साई नेचर तो से जो पलैला से आम वर्षा टिके छाड़ा जहाँ भी हो कर पूजा टाइम भी गड़गला से जो आम पूजा भी करूँ एवं। तेना आम आज केमती मस्ती करूँ केमती पूजा करूँ जदि आपण मैंने देखा चाहते तो भिडियोटी शेष पर्यंत देखूँ। जो मैंने आम यूट्यूब चैनल नुआ अच्छा आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, लाइक शेयर करूँ। तो चलते पूजा केमती कर चलते देखा। तुम कम है फटो 2-3टा उठ आम समस्त हाथ अलग रिचुअल्स कहीदे तमें जमी जानते कल थंदी मोर एटा मोर नाही एटा मोर आउ सेई कुआ सेटा तो तार सोनी रही नडिया रे गोटे जमी ताले एकटा मोर सोनी लियो बहुत मोटा मोटा छुआ है छरा मेला कना है छुटी दियो लाइन में हाथ रे दे दबा आगु कौड़ी दे ना गुआरे ना गुआर है कंपलसरी गुआ दे धागा दे नडिया जनी कसी काकुडी कसी भी हाथ धर जने जने जनी कासे दबो के दे जनी कसी फास्ट ला रही होते नहीं जनी का गुड़ी आगो कौड़ी रे नडिया रे तापर जनी कसी कदड़ी कदड़ी फळ रे तो सब चार धर 3 धर लो लानी नडिया कदड़ी जनी मो सब दिनो आउ गुआर है कंपलसरी साइज का आउ साइड तार तक दे दियो जेजा थाजो जोड़ी जोड़ी दियो चला सब रखी दियो तांकर ताबरा तांकर ये हां मुठाई नहीं मुठाई नहीं
ସେ ଯୋଉ ଡାଳିବ ଫାଳି ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଜର୍ଜେଟ ନା ଆଣିଥାନ୍ତେ ଧରି ପକେଇଥାନ୍ତେ କୋଳି ଗଛ କାନ୍ଦିଆ ଗଛରେ କଣ କରିବି ଫଳରେ ଗଲା ଥରେ ଗୋଟେ ହବ ଡାଲିଆ ଡାଲା ସଟିକି ଦଉନ ଡାଲା ସାଥେ କି ଦଉନ ଖାଲି ହଉ ଡାଲା ନହେଲେ ପୁଲା ଏରା ଛାଡ଼ ଫଳ ଦିଅ ଯାରା ଯାରା ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟଲି ଅଛି ବଢିଆ ଧରୁନୁ ଫଳ ଧରନ୍ତି କଦଳୀ ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଉ ଅଛି ଏଥିରେ କୋଳି ଅଛି ପିଜୁଳି କାଟିଦେଲା ସବୁ ଧରିବୁ ଆମେ ପଟେ ଧରନୁ ମୁଁ ଡାଳିମ୍ବ ଟା ମତେ ଦେଇଦିଅ ଡାଳିମ୍ବ ଟା ଦେଇଦିଅ କାନ୍ଦିଆ ଅଛି ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଧରି ଧାନ ପୁରୁଣା ସକାଳୁ ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହିଁ ଚାଲିଛି ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ପୂଜା କରିଦେଇଛୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଏବେ ଆହୁରି ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ତ ରାତି ପୂଜା କେମିତି କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିକି ତ ଏଇଠି ଆମେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଦେଉଛୁ ଘର ଭିତରେ ବାହାରଟା ଆମର ଏଇଟା ଏଇଠି କରୁଛୁ ଏଇଠି ନାନୀ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏଇଠି ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ବାହାରିଛୁ ତ କେମିତି କ'ଣ ସଜଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2000 years later फाइनाली आम डेकोरेशन कंप्लीट होती बहुत सर्ट टाइम रे आम अल्प किसी सजे देचु माँ वृंदावती को आनी घर टिकी वर्षा लगी रही तो वर्षा छाड़ुची होची तो से जुगुरु घरे एमती सजे देचु देखु केमती लगिला कमेंट करी निश्चित जनइबे कहवा कथा सुन तार झील नाम टई राधी तार देहली ना कुष्ठबेड़ी माता ताहार देखी न कांदई के विदा दिलायली देखिले चौरा मुरे गुण पूछन बिना बेला होइलो तो काले बिचारे पचारे बिलाय सुन ए देखले के गुण काटी कोटी लक्ष्मी नारायण खेलती हसे कोड़ी
ଏକ ମୁଠି ଜୁଆ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁ ହୋଇଲେ ଦଣ୍ଡା ହାରି ଯାଇ କନ କୁଣ୍ଡଳ ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବସୁବନରେ ମଣ୍ଡପ ଯୋଜନା କାଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଖେଳନ୍ତି ହସ୍ତେ କଉଡ଼ି ମୁଠି ଦୁଇ ମୁଠି ଜୁଆ ଖେଳିଲା ପ୍ରଭୁ ହୋଇଲେ ଦଣ୍ଡା କଣ୍ଠର ପଦକ ହାରକୁ ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବନ୍ଧା ଶୁଭ ଶୁଭନରେ ମଣ୍ଡପ ଯୋଜନା କାଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଖେଳନ୍ତି ହସ୍ତେ କଉଡ଼ି ମୁଠି ତିନି ମୁଠି ଜୁଆ ଖେଳିଲା ପ୍ରଭୁ ସାରଙ୍ଗ ଧର ହାରିଣ ରତ୍ନର ମୁଦିକା ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝାମୁର ଶୁଭ ଶୁଭନରେ ମଣ୍ଡପ ଯୋଜନା କାଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଖେଳନ୍ତି ହସ୍ତେ କଉଡ଼ି ମୁଠି ଚାରି ମୁଠି ଜୁଆ ଖେଳିଲା ପ୍ରଭୁ ହୋଇଲେ ଦଣ୍ଡା ଅଙ୍ଗ ବରଣ ସମସ୍ତ ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବନ୍ଧା ଶୁଭ ଶୁଭନରେ ମଣ୍ଡପ ଯୋଜନା କାଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଖେଳନ୍ତି ହସ୍ତେ କଉଡ଼ି ପାଞ୍ଚ ମୁଠି ଜୁଆ ଖେଳିଲା ପ୍ରଭୁ ସାରଙ୍ଗ ଧର ଏହି ଖେଳି ପ୍ରଭୁ ମାରିଲେ ଧନ ଭଣ୍ଡାର କର ଶୁଭ ଶୁଭନରେ ମଣ୍ଡପ ଯୋଜନା କାଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଖେଳନ୍ତି ହସ୍ତେ କଉଡ଼ି ମୁଠି ଛଅ ମୁଠି ଜୁଆ ଦିନେ ଯଶୋଦା ମନ୍ଥୁଥିଲେ ଦାଦି ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲେ କରୁଣାନିଧି କପଟ ନୟନ ଶ୍ରୀବନ ମାଳି ଉଠି ମାତା ସଙ୍ଗେ କରନ୍ତି ଅଳି ମାଏ ଗୋ ଦଧି ମନ୍ଥନ ତୁ ରଖ ନିଦ୍ରାରେ ଉଠିଲି ଲାଗିଲା ଭୋକ ଯଶୋଦା ବୋଲନ୍ତି ଆରେ କହ୍ନାଇ ଦଧି ମନ୍ଥନରେ ଲାଗିଛି ମୁହିଁ ଦାଣ୍ଡେ ନହନ ବାବୁ ନ କର ଗୋଳ ମନ୍ଥନ ସରିଲେ ଧରିବି କୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ ମୋର ଜୋରେ ଟିକେ ପଢ ଶୁଭିବ ଜଲେ ଜନି ଜନି ଆଞ୍ଜଳି ନୀତି ପୂଜା କରି ତିନି ଆଞ୍ଜଳି ବୋ 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 କଳରେ ବସେ ନାତୁଣୀ ବୋଲ ଭାତ ପରେ ସେ ଖାଟି ଯାଇ ଖାଟି ଆସେ ମଜୁରୀ ମାଡ଼ି ବସେ ତୁଳସୀ ମୂଳେ ଦେଲି ଜାଗା ତୁଳସୀ ବୋଇଲେ ମାକେ ବର କାନ ସୁନା ବେଳି କନା 12 ବର୍ଷ ଧାନ ବୋନା କାକି ପାଉ ପଣେ ତ ଜୀବନ ଯେ ଆୟ ବଇ କଲେ ଜଲେ ଜନି ଜନି ଆଞ୍ଜଳି ନୀତି ପୂଜା କରି ତିନି ଆଞ୍ଜଳି ମୋ ବୋ ମୋ କୋଳରେ ବସେ ନାତୁଣୀ ବୋଲ ଭାତ ପରେ ସେ ଖାଟି ଯାଇ ଖାଟି ଆସେ ମଜି ପିଡ଼ି ମାଡ଼ି ବସେ ତୁଳସୀ ମୂଳେ ଦେଲି ଜାଗା ତୁଳସୀ ବୋଇଲେ ମାକେ ବର କାନେ ସୁନା ବେଳି କନା 12 ବର୍ଷ ଧାନ ବୋନା କାକି ପାଉ ପଣେ ତ ଜୀବନ ଯେ ଆୟ ବଇ କଲେ ଜଲେ ଜନି ଜନି ନୀତି ପୂଜା କରି ତିନି ଆଞ୍ଜଳି ମୋ ବୋ ମୋ କୋଳରେ ବସେ ନାତୁଣୀ ବୋଲ ଭାତ ପରେ ସେ ଖଟି ଯାଇ ଖଟି ଆସେ ମଜି ପିଡ଼ି ମାରି ବସେ ତୁଳସୀ ମୂଳେ ଦେଲି ଜାଗା ତୁଳସୀ ବୋଇଲେ ମାକେ ବଡ଼ କାନକୁ ସୁନା ପିଡ଼ି କନା 12 ବର୍ଷ ଧାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାକି ପାଉ କଣ ତୁ ଜୀବନ ଥିଲା ଆୟ ମରିଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯା ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା।